farmers sa cooperatives kayo nga panagilakod products ka, tatlo available mo ka kanya yung consumers. It's either in coordination with barangay, basta hindi kat ada ilatag lang dila kung tatanggap ni dito yan ada ti lugan water nga ready i-open na lang di wings na dagi giant shelves di ay na for products, display products. Di kadiwa drop off mud di central office isunan ti agbirbirok iti natal nga order ipagana lang dito yung DA ni nakamimod na taga-DA, ipanimod, di na natin ijay, central office, or balintawak. Drop off mo talaga. Kami ijay, yun, bahala nga sa central office. Katag-ijay ni farmers, di bayad na. Kadiwa retailing, nang nangyumot siguro dito yun nga, that yung office ni open to from Monday to Friday, basta during office hours, ijay office, ijay ni Isad. It is managed by a cooperative. Kakitamang itipan dagi ni MSMEs or farmer FCAs tayo, the products that are available whole week. I-replenish them with every mga ibos, i-replenish the pastel. So, kadiwa retailing. Diba, kanta kami mo lang ti trade fair or kadiwa, no, dati important events kas pangarigan din ni Women's Month niya agayab kami lang ti farmers cooperative or associations na panit lang maki-join ti trade fair kat nagtakkel mo ti malaklakon da kas tayo so pa may dijay kin idi during the Filipino Food Month idi session road hanayan nakikita yung dijayan nagayab tayo mo lang iti FCAs tayo nga maki-join ti trade fair. Hanla ang naging trade fair dito local, napandapay ijay, high-end malls. Dito niyo, di Manila. Agayat ti central office matlaang iti every week na trade fair or kadiwa, di office or agi designate na ti place, nga panot lang ti farmers tayo from the region to sell their wares or products there. So, niya pa ti araramido ti DA. On para kada kita MSMEs. Kas pangarigan, data niyo establish and strengthen partnership between FCAs and the private sector. At dati buyer tayo, kailangan ti kastoy kunana, yung taga-DA. At dapat i-farmer yung mag-provide ti needs ko, dito ti demands ko for the month, basta. Kita kami na taga-DA, agay kita kami ni farmer groups nga at itikas dyan nga requirement di dyan ni buyer na kami ti agpamit kanya da kita mi i-facilitate mi ti meeting da, kita lang ti agreements da, naman mo na dihado di JFCA, okay lang ba gano'n. Enhance kadiwa, di bayanihan 1 and 2, at amot lang pinag-ikan na groups, farmer groups, ti fund. Kapag gatang da iti lugan, delivery vehicle, pag-improve da or pag-construct da pa iti storage facility or packing facility. Karkaro ka dali consolidators. Consolidators, dali agak kakalala iti product members da, tapos i-repack da, ipantay di Manila. Or Manila ko na po, Metro Manila and urban areas outside our region. Tama ti may isang venue for MSMEs nga mangi display ti agri-fishery products da during Aspire. Kasi talong agency ti involved dita, DTI, pati pa ti private sector nga Philippine Chamber of Commerce. Di DTI mo lang apandag agayab mo lang iti clients da MSMEs nga di-display ijay. Pati mata kami na taga-DA at display mo lang ijay, PCCI mo lang, at taga-ijay ni members da nga mabalinda nga ini-network at dito yung farmers mo lang.
ijay mo nga time during the Aspire, no, ato ti kwarta kita tawid jay, ay nati pag-invest man iti agriculture at ti kwarta kas jay. Tanga maaaraming ijay nga agribusiness investment during the Aspire. One time lang di ay ito'y bagyo. Kindi ay kapatid agri-mentor me, DTI, kung nanak kapatid mentor me program, actually, isudatin mo na tap na may focus mo iti farmers cooperatives tayo at dapat ti agri na nga nailayon. Kaduamot lang ti go negosyo. Kati importante na data at ti output dapat business plans or business improvement plans. Tapno ang balin na nanaganan mas nga nataltalgad nga agripreneur ni MSME. Data dati pautang mutlaan ti DA, Department of Agriculture, through the ACPC, isu dati ma-manage ti fund ito yung Agricultural Credit and Policy Council. Da kami nga taga-DA, Department of Agriculture to Regional Field Office, tumulong kami nga mag-isimpati papeles na DJ niya farmer groups natin or those who are interested. And at the same time, i-endorse kadagi taga-ACPC dagito yung loan applications. No, dito kaya, capital access for young agripreneurs loan. The purpose na amin dito nga loan, data anyo and kaya for agri-fishery production activities, processing of agri-fishery related products, marketing, construction of facilities, acquisition of farm machineries and equipment, working capital. Dito'y gamit difference na dito'y anyo and kaya, no kaya gamit talaga pang 18 to 30 years old lang. No nag-exceed kayo ni 30, ijay kayo anyo mabalin. Tapos dito'y number 7, latest dito, Young Farmers Challenge Fund or di Kabataang Agribiz Competitive Grant Assistance Program. Loan di ay dito'y kat libre. Grant ko na nangarod. So nga, no, dati anak yo, mga 80 to 30 years old, mabaling pa yung humabulta hanggang July 90 submission. Matanda maipakita niyo. Ay, awanan? Awan sa battery. Ay, okay. Masuki. Ayun. Ipakita ko dito yung loan. Interested kayo ba dito or hapon? Ha? Nag-loan kami. Interested kayo dito yung kwa tayo? Dito yung loan tayo? Ha? Kwa ka? Sorry, ito micro-agri kabuhayan para sa balikbayan mo. Ang subli tayong tuwidyayan niya. Katay tangay iti loan para OFW. Di OFW kami ato ti kwartana. Alam mo di nagkapu abroad or what. Nung di family na ipagpatulunan na dito Pilipinas, di ba? Sometimes, kat adamo ti kayat na nga, ayan natin pag-investan ni ti kwarta, gano'n. Ganun ang isang tulong ng Department of Agriculture o kaya na ti agri-related activities. Yung dito'y ano na yun? Sorry Pantayo dyan na agribusiness at pa-backwards tayo na lang tapos may mayat. Tapos, DJ may sagamin kat makapaturo. Sorry Ang kung samot nga mo ti pinpindot dito. Maud-udi din talong. Amo makaturo kayo ito damdama. So nga maud-udi. Dito ni Ikwa, in cooperation dito iti OWA, 20,000 litid ti OWA, ipagami lang dito kayo mag-invest, kasi ito iti mayan, free-range chicken, mushroom production, o in kayo ijay, OWA, so dati mangitag iti kaslang 20,000 money.
Nung kurangan yung data, mabalin kayo man ang ijay loan. Dahil dapat may isang program ni iti MSMEs. Basta last loan Data food lane registration. No, dati truck mo yun, dati truckan. Di ba, dati ta magmagnaitan ni Bukawkan Road. Makikita ti DA, Department of Agriculture, ti speaker, iti ni Luganda. Tatluhan ta nga mahagharang di ni MMDA, ang harang ti MMDA, iti port no mapandaman iti Batangas or Mindanao, magnada iti baybay, so data dati speaker. Dito yung farmers and fisher folks, imbagang tatayon nga no, at dati business yung may mayat nga i-register yung lang iti FEDIS. Ti requirement na lang data, no, ti business yung kat agri-related, agri-fishery-related na activities, business permit. Maipan kayo, napang kayo dyan, Department of Agriculture, yung office dyan isad, i-online application na kayo tan. So, ti DA mo't lang, mangititad mo't lang ti training. At iti pa training, kasi jay accounting for non-accountants ko na nagado ti nag-attend iti Kalman actually na surpass iti target. Kasi adugayang ti interested mo't lang kasi nga pa training. Ta very important mo yan iti business na talaga, na on the record mo, tangan-tangan ka lang, hangwang mo loab, ganganan siya ka or what. Kat nakita mi data, isuti, pag kapuyan mo iti farmers group tayo, iso nga hold ni data. Kininto no next week, in coordination ma'am, nagala kami ti speaker from Baguio City, ti licensing mo no next week. Tapos provide mo ti processing equipment and machinery. Hanga dinadakkel nga kwa, dagiti lang pang group lang. Roasting machine, kakas no pang kape, kasta depende no kasano ti capacity na. Deta, mangitag ti livestock and poultry modules. At dapat itutid na kanya yun. Diba, kakaro di pandemic. Kada ba nakikan ti manok dito'y? Ada. Ay, awan ba? Ada. Ada. Narigat matnuawan. Di baga. Di ba ako? Ada dito'y. Naman ako nakala. Nakasya. Okay. Na kami. Data youth program data. Basta no DJ ni youth yo, 18 to 30 years old, mabalinso na nga avail data, grant mo data. No kaya dada interested, may dalang yung opisina, DDA card, isa, no i-explain. Nalaka lang, iti, ag-apply. Kasi kaya DDA nga talaga nga adungo ti youth nga mahikayat nga ag-enter iti agriculture, ta adungo nga talaga ti kwarta na jay. Dita nga kabataan, agribis. Di kaya, di youth nga, pang-youth nga loan, 0% interest data, 3.5% nga service fee, kaputa isuti sinirang ti lending conduit. At ti lending conduit, bangko, basta, or co-op. Awan ti collateral na data, ti loanable amount got up to 500,000. Maturity na 5 years, at dapat grace period na nga 2 years. Kasta. So, dito yung anyo, nuhang kayo ng 18 to 30, di ba? No, 31 kayo, no, damang mo yun, no, group kayo man or individual, mabalin na access mo lang dita. 0% mo lang ti interest na, 3.5% ti service fee na nga alaong di lending conduit, hanga di mga ala dita. Awan ti collateral na, 300 to 15 million loanable amount. Siyempre, depende yung project nyo, no? And loan maturity niya is 5 years, kat the grace period naman lang kat 2 years. So, no interested kayo, no, at mo yung interested, umay dalang yung Department of Agriculture, tapno, itad da amin the requirements, kin, ma-assist kayo in complying with the requirements. Nakayat na Talo, itad. 15 million. Ay, 15 million ilong. So, awanin, data PM na the loan the last time. Loan. Thank you. So, loan tayo 15 million. Once again, thank you, Ma'am Imelda Manavin of the Department of Agriculture CAR.
And to give our appreciation, may dami tulong. So to give our appreciation, certificate of appreciation is hereby granted to Ma'am Imelda Maraming of the Department of Agriculture, CAR, for partaking in the invaluable insight during this activity held at the Baguio Convention Center, given this 25th day of June 2021 at the Baguio City Philippines. So makikita nyo na nagaduty for assistance, nagaduty programa ng government. Especially on yung lahat amin dagita nga it requires funding. These are grants, aduti grants, adumit nung makasagulamat na loan. Imagine, saan ka makakita na agron ka na our interest na? Payable in 5 years pa, adapay grace period na. Diba? Ganun din ang, and even for the ICT, kanina, nung kaninang nag-present sila, yung mga assistants, yung mga trainings doon are free. These are for free, ha? Mind you, wala pong bayad. Ang lahat po ng programa ng gobyerno na to ay libre. Magtutulungan pa kayo kung walang pang kapital. So, sana po, you'll be very much interested na susunod na po.